बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब शक्ति क्लास में खुशामदीद। आज हमारा जो सबक है वो सबक नंबर 2 है और सबक नंबर 2 की मश्क नंबर 4 है, जिसको हमने आज करना है। हमारा आज का सबसे पहला हर्फ, यहाँ पे मैं आपको लिखने का अंदाज बताऊंगा और यहाँ पे कॉपी के ऊपर 4 लाइन वाली कॉपी के ऊपर लिखने का अंदाज है और उर्दू की 1 लाइन वाली कॉपी पर लिखने का अंदाज है, वो हमने सीखना है। लफ्जों की बनावट यहाँ पे सिखाई जा रही है कि आपने पहले लफ्ज को बनाना कैसे है, देखेंगे जी, और फिर नींद के ऊपर सीधा आपने बनाना है जी मलिक जा। फिर आप देखें, अब यानी कि यहाँ से सीधा ऊपर आपने बनाना है जी मलिक जा। सेकंड पे है जी बे। इस इश्काल को अक्सर बच्चे और लिखने वाले जो होते हैं वो अक्सर गलत लिखते होते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे ऊपर जब हम इसको इस अंदाज से लिखते हैं, अब ये देखें, ये जी अब रेड कलर की लाइन से ऊपर है और दो जो है ये लाइन के ऊपर है। अब जी और रेड कलर की लाइन में फासला है। अगर हम ये एहतियात नहीं करेंगे, इस चीज को हमने लिखेंगे ऐसे, और अक्सर बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, ये अंदाज गलत है। आपने जब भी लिखना है तो इसको इस अंदाज से लिखना है ताकि आपका लफ्ज अच्छा और खूबसूरत बने और आपके पैराग्राफ को आप लिख रहे हैं वो आपके ठीक होने चाहिए। ये और फिर नेक्स्ट हमारा हर्फ है जीन, और जीन के समान को आपस में मिलाकर लिखना। देखिए जीन, मैंने फर्स्ट बनाया, फिर आप देखिए आप लाइन बनाई, फिर न्यू आए, फिर इस लाइन के सेंटर को आपने ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ पे सेंटर के पास ये दूसरा दिन बनाते हुए आपने इसको दायरा ऐसे बनाना है। नेक्स्ट हमारा जो है इसी हर्फ की दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। ये देखा, मैं सेंटर पे आकर रुका और फिर मैंने दोबारा पेंसिल को चलाया, हमारा ये जी बन जाता है। इसके बाद हे दाल, अब हे, ये देखें, अब जी की ये वाली इश्काल बनेगी और इसके आगे हम रे बनाएंगे। अब इसको अक्सर गलत लिखा जाता है, ये ऐसे बनाते हैं और फिर इसको ये ऐसे बना देते हैं, ये अंदाज गलत है। या फिर इसको अक्सर बच्चों को मैंने देखा है जो लिख रहे होते हैं बच्चे, वो इस अंदाज से लिख रहे होते हैं। अब ये अंदाज भी गलत है। आपका ये अंदाज जब होगा तो ये ठीक होगा, नहीं तो आपका है दाल यानी कि दीन का खानदान और दाल का खानदान जब मिलाकर लिखते हैं तो वो फिर ये देखें दीन और यहाँ पे रे को मैंने बनाया तो हमारा जी दाल बन गया। फिर उसके बाद जीन रे आता है। अब जीन रे
یہاں پہ بھی اکثر یہ دیکھیں یہ دین کی یہ اشکال بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ رے یعنی کہ یہ والا بنایا جاتا ہے. رے کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 یہ اور نمبر 2 یہ اشکال کمپلیٹ ہے یعنی کہ مکمل رہا ہوتا ہے. یہ لائن کے اوپر جب بھی یہ مکمل را لکھا جاتا ہے تو یہ لائن کے اوپر رہتا ہے. اب اگر ہم جیم رے کو اس انداز سے لکھ لیں، اس انداز سے لکھ لیں تو یہ ہمارا جیم رے غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ یہ والی جو اشکال ہے یہ 3 حرفی حرف ہے. 3 حروف کا لفظ ہے. یہ 3 حرفوں والا حرف ہے، جبکہ یہ 2 حروف کا حرف یا لفظ ہے. اب جب 2 حرف ہوں گے جیم کا خاندان اور رے کا تو پھر رے ایسے بنائی جائے گی یعنی کہ اس کے کارنر کو شو کرنا بہت ضروری ہے، کارنر بنانا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا یہ رے غلط ہوگا. یہ سیکنڈ کلاس کے بعد ہمارا یہ لاسٹ جو لیٹر ہے جیم سین. یہ دیکھیں یہ جیم 1 2. اب یہ دیکھیں یہ میں نے جیم سین بنایا. اب آپ پھر دیکھیں جیم اور اس کے ساتھ بناوٹ کے لحاظ سے آپ نے لفظوں کے ایسے ہی حرفوں کے ایسے ہی بنانا ہے تاکہ آپ کے الفاظ خوبصورت ہو جائیں اور بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کے حرفوں میں آپ کے لفظوں میں انشاءاللہ خوبصورتی بھی آئے گی. اگر آپ پریکٹس نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی لفظوں میں پیراگراف میں سینٹینس میں خوبصورتی نہیں ہوگی. جیسا آپ نے لکھا تو ہوگا لیکن اس کا خوبصورت نہیں ہوگا. اور یہی ہے کہ جب بھی آپ رائٹنگ کریں تو اسے تسلی کے ساتھ بیٹھ کے کریں، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے کریں اور اس کو وقت دیں تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی اور خوبصورت بن سکے. آج کی کلاس کے یہ اشکال تھی جو آپ کو سکھائی گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کلاس کے ساتھ آج کی ہماری کلاس اختتام ہوتی ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالی نئی کلاس میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.